Hello, Bonjour à tous. merhaba. Bugün sizlere çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Uzun bir süredir ikimiz de Yunanistan'da yaşıyoruz. Bu yüzden çok fazla soru aldık. Orada durumlar nasıl, her şey nasıl gidiyor vesaire. İşte karşınızdayız. We both live in Greece for a long time. That's why we wanted to describe how life is going here and we are here. Ouais, du coup, aujourd'hui, on va vous expliquer tout ce qui nous a choqué quand on est arrivé en Grèce. C'est pas la carte postale qu'on imaginait au début. Vous allez voir, il y a quelques sujets qui vont vous choquer également. First me? Yes. Okay. I'm gonna talk in Turkish Mhm. firstly. Yunanistan hakkında beni çok fazla şey şok etti aslında. Ama bunların en başında gelen şeylerden biri Atina ve Selanik dışında metroların olmaması. Hatta Atina'da sadece 4 tane var ve bunlar her biri 30 dakikada bir geliyor. Selanik'te de sadece bir tane varmış. Yani Selanik'e gitme fırsatım olmadı ama diğer şehirlere gittim ve hiçbirinde de metro bulamadım. I went to Athens. There was just 4 metro stations and just one in Selanik. I didn't go to Selanik, of course, but other places I could visit. And as I see, there was no metro stations at all. Yes, they are always their car. All. No ecology, always car directly. No time for ecology. Moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est vraiment quand je suis arrivé, j'ai pris l'avion, j'ai fait un arrêt en Italie, à Rome, et après je suis arrivé en Grèce. Alors quand je suis arrivé en Grèce, première chose qui m'a choqué, à Athènes, donc la capitale, c'est la mode vestimentaire, honnêtement. J'étais en mode genre, ok, je suis pas là pour insulter les Grecs, etc. Mais quand tu passes de la France, ensuite l'Italie, donc l'Italie et la mode, c'est tout en haut de l'Europe, hein, avec les Français bien sûr, on est un peu chauvin. Je suis arrivé en Grèce, c'était un retour en arrière, c'était les années 80, on va pas se mentir, ça m'a un peu choqué, je me suis dit, ok, peut-être que c'est normal, je sais pas. Je sais pas, après je me suis dit, je suis quand même dans la capitale, donc bon, après voilà, c'est que des habits, c'est pas quelque chose d'important, mais c'est vrai que c'est des habits qu'on voyait plus forcément en France. C'est vraiment ouais, allez, les années 2000, on va dire, quelque chose comme ça. Yes, in Athens, it's a bit weird, but when you go other small places, it's going a bit more weird about moda. Yes, and only foreigner. We know they are foreigner with clothes. Yes. You directly know? Okay. They are foreigner for sure. You come close to them and you heard? Yes. They are not talking Greek. In Turkey, we all get used to see people, you know, sportive, some of them gentil, gentil we say. Okay. It's beautiful, class. And here, there is no specific type, of course, but people wearing like 2010 or something like that for me. Yes, but for us too, honestly. After, in France, for example, you have two types. You have types full jogging, etc. Yes. Or other types. In general, it's okay. It's okay. Yes. Ben buraya ilk geldiğim zaman Yunanistan'ı daha böyle gelişmiş bir yer olarak falan hayal ediyordum. Ya da işte Almanya'daki tipler böyle spor falan giyinirler, böyle hani relax takılırlar ya. Öyle sanıyordum ama beni de en çok şok eden şeylerden biri insanların giyimi olmuştu. Moda anlayışları biraz bizimkinden farklı. Yani hatta televizyon programlarında bile insanların sanki böyle 2000'lerin başında gibi giyinmesi, makyajlarının bu şekilde olması gerçekten beni de şaşırtmıştı. Ouais, désolé les Grecs, hein, c'est pas pour vous insulter, mais vous avez plein de belles choses dans votre pays. Les habits, c'est pas la priorité. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Seconde chose qui m'a choqué, moi, c'est les bâtiments. Tu passes dans les rues d'Athènes, franchement, c'est joli, c'est vraiment joli. T'as un bâtiment ancien qui est magnifique,
des nouveaux bâtiments qui sont aussi vraiment magnifiques. Et d'un coup, tu as un bâtiment qui est détruit au milieu ou qui est pas fini. Tu sais pas pourquoi. Ça choque un peu au début parce que ça casse un peu ton mood, tout simplement. T'es en mode genre, ok, oh, c'est magnifique. Tourne la tête. Ok, on va retourner la tête de l'autre côté. I was thinking about building. You know, you come, you go, and then one is totally destroyed, and then you have some things about ancient times. For me. Yes. And the different thing for me, building looking normal from in front, but from behind, there is a space between two sides, two apartments, and in this space, it's generally toilet part, and I'm like, why? Why there's a window there? This is hard to understand if you are not English. Yes. When she said me this in first, I was like, about what she's talking. I don't know. And then I understood. Bu arada Yunanistan'da şöyle bir şey var arkadaşlar. Normal bir bina. Normal. Ama arkasına geçtiğiniz zaman bir bakıyorsunuz 2 tane daire ve bunların sadece tuvalet kısımları birbirine bakıyor ve binanın ortası boş. Yani neden? Hani neden bir boşluk var orada? Gerçekten şu an anlattığımda gözünüzde canlandırabiliyor musunuz bilmiyorum ama çok garip gelmişti bana. Après, une chose positive quand même, c'est choquer dans le bon sens. Si vous parlez un petit peu anglais, franchement, dans les grosses villes, ils parlent tous anglais. Même dans les petits villages, vous allez toujours trouver des gens qui parlent anglais. Donc ça, c'est plutôt bien, parce qu'en vrai, ils parlent que grec et anglais. Si vous êtes français, c'est dur de trouver des Français, à part dans les îles ou dans les zones vraiment touristiques, parce qu'il y a énormément de Français qui vont, du coup, ils apprennent le français pour mieux vendre, etc. Mais ouais, si vous parlez anglais, c'est bon, franchement, vous ne serez pas perdu. Même avec des petites bases d'école française, ça passe. Je sais qu'on est nul, mais en vrai, on peut se débrouiller tranquillement en Grèce. Ils ont un accent assez prononcé. Ils roulent bien les R. Ça choque un peu au début, mais des fois, ils parlent l'anglais, on va dire, international, comme nous, on parle un peu. Donc ça passe. I was speaking about they speak all English. Yes, they really almost 85% talking English. And this is really good. Yunanistan'da birçok insan İngilizce konuşuyor. Yani %85 oranında diyebilirim. Bu konuda gerçekten iyiler. Because I think they don't make doublage to their movies, and from their childhood they all watch movies with subtitles. Ouais. So they hear all the time English, English, Ouais. English. Ça, c'est trop bizarre. Si vous allez au cinéma, imagine, tu vas voir, je sais pas, Mission Impossible. Ils vont pas le mettre en grec. Il y aura pas, ça sera pas en grec. Ils vont laisser en anglais et mettre le sous-titre grec directement. Ils se font pas chier. Clairement, ils se font pas chier, les Grecs. Le mec dans le canapé, tranquille, on met les sous-titres, finito. Pas besoin de plus. For me, second biggest shock in my life. There is only way to heating and taking shower. Not only way, maybe 10% has natural gas, but except that everything with electricity. When you go to rent a place, they say to you, be careful, keep just 20 minutes hot water open, and if you take shower without close it, you can die. Yes. People say it to your face, and you're like, okay, I can die. Ouais, vous devez aller dans les boutons en fait d'électricité. Vous appuyez sur un bouton pour mettre l'eau chaude, ok. Si vous oubliez le bouton et que vous allez prendre votre douche, vous mourrez. Il y a l'électricité dans l'eau, ok. Au début, quand on a loué un appartement, la femme était en train de parler en grec, etc. J'avais rien compris, je me suis dit ok, il y a un bouton, tout va bien. Après, elle me dit, t'as compris? Ouais, on laisse le bouton 20 minutes et voilà, parce que ça consomme l'électricité. Elle me dit, non, si tu oublies le bouton, finito. C'est ta dernière douche de toute ta vie. Et aussi, quand vous allez, ça c'est le truc qui m'a le plus choqué en Grèce,
quand on a loué un appartement, la dame m'a dit bah, le papier de toilette, c'est dans la poubelle. Dans la poubelle. Comment ça, dans la poubelle? Non, le papier de toilette, tu mets dedans, hop, finito. Non, 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 non. Leurs canalisations, ils sont trop petites. Ok? C'est trop petit, leur canalisation. Du coup, tu es obligé de prendre ton papier de toilette, tu fais ta petite commission, pop, 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 tu nettoies, et après tu jettes dans une poubelle, et la petite poubelle, tu dois aller la mettre après dans une grosse poubelle dehors. Ok? Alors, hein, faites attention. Faut être bien accroché. Je sais que c'est pareil en Amérique latine aussi. Mais bon, après, c'est pas la mort, mais les premiers jours, c'est assez marrant. Speaking about paper toilet. Yes, it is really important, and but when you stay really long time here, you got used to how things are going here. Yeah, c'est the same. Yes, and in Turkey, I need to say, Yes. burada beni en fazla şok eden şeylerden ikincisi hiçbir şekilde doğalgazın kullanılmamasıydı. Yani sorduğum zaman dediler ki sadece çok yeni binalarda doğalgaz kullanılıyor. Onun dışında her yerde elektrikle duş alıyorsunuz ve ısınma da o şekilde oluyor. Yani ben en fazla küçüklüğümde falan böyle hani 2-3 yaşındayken elektrik sobası vardı. Yani bir de Yunanistan'da olduğunu fark ettim. Hani ben buraya gelmeden önce arkadaşlarım falan şey diyorlardı bana. Ya Yunanistan teknolojik, Avrupa ülkesi, oraya gidiyorsun. Hani ben de böyle bir iyi hissediyordum ama sonradan hani buraya geldiğim zaman bir baktım elektrik sobası, sonra bir baktım duş almak için hala sigortayı açmanız gerekiyor. Hani duşa girmeden önce de kapatın diyorlar yoksa ölürsünüz falan diyorlar yani. Gerçekten çok fazla şok oldum, hayallerim suya düştü. Ve onun içinde şöyle buradaki kanalizasyon sistemleri gerçekten çok küçük. Küçük olduğu için de yani tuvalet kağıdını atamıyorsunuz. Bunu çöpe atmanız gerekiyor ve ondan sonra da onu alıp dışarıya atıyorsunuz. Ama bizdeki kanalizasyon sistemleri büyük olduğu için hani bana garip gelmişti ve Fransa'da da aynı şekilde büyükmüş. O yüzden ikimize de garip geldi. C'est pareil, qu'est-ce qui m'a choqué aussi? Le prix dans les supermarchés. Moi, je m'étais dit, j'arrive en Grèce, petites économies, tranquille. Tu dis c'est moins cher, parce que leur salaire c'est 750 € en moyenne. En France c'est 1350, 1400 le SMIC. Tu vas au supermarché, c'est plus cher qu'en France. Donc voilà, quand Macron il dit on essaye de stopper l'inflation, bon, nous en France on rigole, on dit tu te fous de nous. Bon, en Grèce ils stoppent rien du tout les mecs. Clairement, tout est plus cher. Franchement, c'est peut-être 20% plus cher en Grèce dans le supermarché qu'en France. Donc pour faire des économies, c'est chaud, on va dire, hein, puisque c'est plus cher. Et il n'y a pas de ravioli. Tout ce qui est nourriture italienne, etc. Même espagnol, bon, il y a quelques paellas, mais voilà quoi. Vous allez être dépaysagé. C'est une culture vraiment à base de porc, mais le vrai porc, quoi. C'est beaucoup de porc, volaille, très peu de bœuf, il y a un peu, mais c'est plus cher encore. Après, voilà, c'est des petites accommodations à faire, mais ça va. Au début, ça choque, surtout quand on est français, on aime bien la bouffe italienne, la bouffe espagnole, la bouffe française, un peu de tout, nous. Et là-bas, tu manges du porc, mais il y a des très bonnes choses à manger, hein. Franchement, il y a quand même des très bonnes choses. Mais dans le supermarché, t'es vraiment perdu au début. Tu sais pas quoi acheter. T'es vraiment perdu, c'est complètement une autre culture. For him, one of the most shocking part was supermarket, The price. the prices, and really poor country. Yes, and sometimes when you say good things about beef and stuff, people can be like, "It's smelling so bad." It's smelling so bad. You know, it's really interesting something I have never heard in my life. I'm 25 years old and someone coming to me and saying to me, "It's smelling so bad." It's breaking my heart, really. Bu arada Yunanistan'da gerçekten çok fazla domuz eti yeniliyor. Tabii bizim kültürümüzde domuz eti olmadığı için
hani biz neyle büyüyoruz? Dana etiyle büyüyoruz, işte diğer tavuk eti falanla büyüyoruz. Burada bazı insanlar gerçekten dana etinin kokusundan iğrenip de size hani aa bunu mu yiyorsun sen? Çok iğrenç kokuyor falan da diyebiliyorlar. Bu da çok ilginç bir konu. Bir de benim için şu da ilginçti. Hala burada biletle insanlar böyle otobüse giriyor. Yani neden kart yok? Neden kart yok? Bizde nasıl kartını çıkar, bas, geç içeri otur. Ama burada bir tane kiosk bulmanız gerekiyor ya da bir market. Markete gidip ben bilet istiyorum falan deyip de onu alıp o şekilde binebiliyorsunuz. Ve Atina dışındaki, bu arada Atina'nın içerisindeki otobüsler de eski tip, yani bizim 2015'te falan kullandığımız tarzda, ama onun dışındaki yerlerde, Patras'ta ya da işte diğer yerlerde sanki şehirler arası otobüse biniyorsunuz gibi şekilde otobüsler var. Normally in Turkey we have cards to get inside the bus. Yes. But in Greece, there is still ticket system. So you need to find a kiosk or a supermarket or something like that. Ouais. By the way, we don't know where exactly they sell. Ouais, vous pouvez pas acheter votre ticket de bus directement dans le bus. Vous n'avez pas de carte non plus de bus. Vous devez aller dans un endroit dans la ville, prendre votre ticket de bus et les garder avec vous pour payer ensuite le bus. C'est pas directement. Donc voilà, c'est pas pour les transports en commun, ils sont pas au top. Après, bon, je sais qu'il y a eu une grosse crise, etc. Donc ils n'ont pas forcément d'argent à mettre. Mais c'est vrai que c'est des petits trucs qui choquent au début, quoi. Et aussi, vous faites pas avoir, mais il fait froid en Grèce. Faut pas croire, mais il fait froid. Il fait très froid. Je suis arrivé on va dire, si vous arrivez genre en automne, hiver, ça caille. Même jusqu'à février, il fait 5-6 degrés la nuit. Et le ressenti, il est plus froid qu'en France, le 5-6. Moi, je suis de Bretagne, j'étais en mode genre, oh, ça va, je suis de Bretagne, c'est bon, je suis immunisé contre le froid et tout ça. Même s'il fait toujours très beau, faut se l'avouer. Non, en vrai, vous venez, ça caille, c'est pas tout le temps le soleil. Bon, là, maintenant, il fait super chaud, mais c'est vrai que ça choque au début. I was talking about the weather. Yes. Like what it's cold Yes. sometimes in the night. This is not something shocking for me because their climate near to Turkey, that's why it's not shocking. But the most important for me, Burger King and McDonald's and Starbucks, this Yes. kind of things in Turkey, especially if you lived in Istanbul for a long time in whole your life, you really get used to see everywhere McDonald's and Burger King and Starbucks and this kind of things. But and also when you come to Greece, in airport you see Burger King, McDonald's. You feel yourself like okay, normal country. But when you go outside of Athens, no, not Burger King, not McDonald's, no Starbucks, except Crete. Only in Crete I saw, but no Burger King in all country except airport. So one advice, if you go in Greece, during 1 week, you eat only Burger King. It's not good for the ears, but take your dose of Burger King, please. Yes. Take all before come, because after you will just look Burger King in video, okay? Ah yes, sometimes you do it. It's good. For me, I will talk Turkish. And arkadaşlar, şimdiki söyleyeceğim şeye çok dikkat edin. Çünkü bu gerçekten çok önemli bir nokta. Ülkedeki tek Burger King sadece havaalanında mevcut. Yani bunu gerçekten söylüyorum. Ve o havaalanı da Atina'daki havaalanı. Yani diğerlerinde yok. McDonald's ve Starbucks sadece Atina'da ve Girit'te ben gördüm. Onun dışındaki hiçbir yerde bulamazsınız.
O yüzden gelmeden önce yiyin, yiyebildiğiniz kadar. Çünkü burada çok özlüyorsunuz. Yani damarlarımdan Burger King, Burger King akıyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. Après, voilà, il y a quand même des bonnes choses en Grèce, faut pas croire, mais bon, c'est le but de la vidéo, c'est d'expliquer les choses qui choquent. Par exemple, j'étais dans le jardin, j'entends une petite grand-mère qui faisait du bruit en hauteur à côté de la haie. Je me dis, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et là, la petite mamie, elle commence à me parler en grec. Bon, moi, je comprends rien. Je me dis, ok. Et là, elle prend un bâton, elle est en hauteur, elle prend un bâton avec un petit sac. Elle me donne le sac, comme ça, pour passer de notre côté de la maison. Je me dis, qu'est-ce que c'est? Et la mamie, elle nous a carrément donné des œufs, sans qu'on demande de rien. Donc ça, c'est vrai que quand tu tombes sur des Grecs vraiment très gentils, ils sont très 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 accueillants. Ça, tu verras jamais en France quelqu'un faire ça directement sans que tu y aies parlé avant. Là, elle a carrément rentré dans ton jardin avec un bâton pour te donner ses œufs du jardin, avec le grand sourire, etc. Donc voilà, il y a quand même des choses en Grèce qui choquent, mais en bien. You know, when the mommy give us eggs Ah yes, in the garden. yes, it was really kind. Ah, yes. And in the beginning, we didn't understand her, and I was talking so small Greek, and even if I don't understand, I said to her, no. No eggs. But even if it was a mommy, she used translator, and she said to us, "It's my gift to you" and stuff. So it's really good. Really, really good. Yes. Bah voilà pour moi. I Voilà finish. for me. Voilà For for me you. too. Actually, I have many things too. Yes. But we are almost 22 minutes. So it's okay for me. I don't want to make you choked by me. Yeah. So it's okay. So, on se voit au prochain épisode. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Çok fazla konuştum. I talked a lot. Yes, a lot. It's good. Yes. Bye bye. Bye. Welcome to Greece. Think again.